हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा राजनीति विज्ञान द्वितीय पाठ जातीय संहति विषय रे जहाँ आम नेशनल इंटीग्रेशन भी कही था। तो प्रत्येक देश में रही आंचलिक विभिन्नता और भाषागत विभिन्नता रही कहीं आम गोटे राज्य में गोटे भाषा चली थाए। तो से सहित रही आम धर्म भी अच्छी, संस्कृति परंपरा तथा सामाजिक चलनी और आचार व्यवहार रही अच्छी बा सबू अलग अलग। तो सेहीपरि गोटे देशर विभिन्न अंचल बास करुवा लोक मानकर ऐतिह्य, सेमानकर भाषा और साहित्य एवं शिल्प और भास्कर्य मध्य भिन्न भिन्न प्रकार रही थाए। तो देशर प्राकृतिक संपद मध्य देशर सबु स्थान समान भाव में गच्छित हो रही न थाए। केउठारे खनिज संपदर प्राचुर्य अच्छी तो अन्य केउ स्थान में जल और जंगल संपद परिमाण भरपूर परिमाण अच्छी। तो आम देशर भाषा और संस्कृति मध्य भिन्न भिन्न होता है। तो देशर सबु अंचल आर्थिक अवस्था मध्य समान हो न थाए। तेणु कहुए आम भारत वर्ष एक विभिन्नतार देश बोली। तो एठारे रही आंचलिक विभिन्नता एवं धर्म और भाषागत भिन्नता मध्य अच्छी। तो आम देश में अनेक जातिर लोक मैंने बसवास करती। तेणु यही समस्त विभिन्नता भेदभाव को भूली जाई आमे समस्ते भारतीय निजकू गोटे देशर नागरिक बोली विचार करिथाऊं और देश प्राणतारे उद्भूत हेले मध्य देशरे एकता प्रतिष्ठा होई परिबो और जातीय संगति बा जातीयकता प्रतिष्ठित होई परिबो। तो आमे जानिबा जातीय संगति कौन। प्रथमे एटा जानिबा। तो जातीय संगति एक भागवत मनस्तात्विक धारणा थाए। तो एकात्मबोधरे यह एक उद्बोधन बोली आमे कहि परिबा बा अवहेलना बोली। तो अनैक्य मध्य ऐक्यर प्रतिष्ठा विभिन्नता मध्य एकतार प्रतिष्ठा हो पारि थाए। विभिन्नता मध्य एकता बोले आम यहाँ बुझू जे आम देश में बहुत धर्मर जातिर लोक मैंने बहुत अच्छी हेले आम कौन कही गोटे बा भाई बंधु ई पासरे आम मिलमिशी रही था जहाँ को आम विभिन्नता मध्य एकता बोली कही पारूँ। तो जातीय संगतिर उत्स हो जातीयताबोध बा राष्ट्रीय बोधता। भले आम अलग अलग राज्य रही था बा अलग भाषा कही था बा कला होता गोरा होता बा अन्य जातिर होता बा अन्य धर्म रही था हेले समय आम जानी था जे आम गोटे राष्ट्र अटू सेटा हूँ भारतीय बा आम निष्कनुज भारतीय बोली आम कही पारिबा। तो जाति धर्म भाषा और आंचलिकतार संकीर्णता को आम अतिक्रम करता बा आम आग को जाकि आम केवल देशवासी बा देशात्मबोधरे आम भाव विहलित होता। तो समस्ते गोटे मातृभूमिर संतान रूपे आम निजक निजे देशर नागरिकतार परिचय मध्य दे था। कहीं आम जदि बाहर को जाऊँ देशर ताल आम गोटे भारतीय ही होता। तो सेतेबेले सेमानक मध्य भातृभाव प्रतिष्ठित हुए और जातीय संहति मध्य सुदृढ़ होता है। तो जातीय संगतिर मूलमंत्र है देशम बोधर प्रेरणा पाइबा यानी देश संगीत बा देशभक्ति हेबा, मातृभूमि प्रति एकान्न स्नेह हेबा बा आम मातृभूमि को आम बहुत स्नेह करिबा और प्रेम और मातृभूमिर निरापत्ता पाई प्रतिबद्धता मध्य हेबा बा आम मातृभूमि पाई बा आम भारत पाई सबु जिनिस करिबा। तो देश मातृकार सेवा करिबा संकल्पर मध्य प्रकाश नेबा आम देश को सेवा करिबा लोक मानकर मध्य करिबा आउ आम देश किपरि भाव में आगक बढ़ी पारिबो ता विषय आम भल भाव में आगक भाविबाकू पड़िबो बा आम भारत को आगक नेबाकू पड़िबो। तो जातीय संगति रे प्रति प्रत्येक नागरिक निजक जातीय मसते सामिल कर दिए एवं से भूली जाए जे से केउ धर्मर केउ जातिर केउ भाषा कही थाए केउ संस्कृति को मानी थाए एटा सब भूलिकी आम गोटे जाऊँ ताला आम गोटे भारतीय। तो तेणु जातीय संगति एक बहुमुखी सामाजिक प्रक्रिया अटे। तो भारतर पूर्वतन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भाषा रे से कही जे जातीय संगति कादुओ और इटा निमित्त एक गृह नुहे जे सेटा भांगीजीव। तो यह एपरी एक भावना जहाँ लोक मानक हृदयर गभीरतम गह्वर मध्य प्रवेश करने दरकार। तो यही भावनार अनुप्रवेश ही लोक मानकू जागृत करि पारिबो बोली से कही। तो जातीय संगतिर संज्ञा विषय जानिबा। तो आम जातीय संगति क्या कही था चलो देखिबा। तो जातीय संहतिर कौन से एक संक्षिप्त और निर्दिष्ट संज्ञा प्रदान करने सहज साध्य हो न थाए कहीं बहुत गुड़िया अच्छी।
ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଜାତୀୟ ସଂହତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗ କରି ଜାତୀୟ ମହାସତ୍ତାରେ ସାମିଲ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହିଁ ବୁଝିଥାଉ। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ, ଯେମିତି ଆମ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭାବିନା ଆମେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ବା ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଦେଖିବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନ ଭାବିକି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ନ ଭାବିକି ଆମେ ଯଦି ଆମ ଦେଶ ଭକ୍ତି ଦେଖେଇବା ବା ଆମ ପୁରା ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କହିବେ ଯେ ଜାତୀୟ ବୋଲିକି ହେଲା। ତ ଜାତୀୟ ସଂହତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଆମକୁ। ତ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଦେଶ ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ଯୋଗ ଦେବା, ଆମେ ରାଜ୍ୟକୁ ନ ଦେଇକି ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ନ ଦେଇକି ଆମକୁ ଦେଶକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଜାତୀୟ ସଂହତି। ତ ମାତ୍ର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ କହିବାକୁ ହେଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାମରେ ନିଜର ପରିଚୟ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଯଦି ଆମ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମ ବାସସ୍ଥାନ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ଯଦି ତାହାକୁ ନ ଦେଖିକି ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବା ଆମ ଦେଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ତାହାକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ବୋଲି କହିବା। ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କେଉଁ ଜାତିର କେଉଁ ଧର୍ମର ଲୋକ, କଳା ନା ଗୋରା, ଆମେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ବା ଆମେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର, ସବୁକୁ ଯଦି ପଛରେ ପକାଇ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ହେଇଯିବା ଜାତୀୟ ସଂହତି ବା ଆମେ ଆମ ଭାରତକୁ ବହୁତ ବା ଭାରତର ନାଗରିକ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ବାସ୍ତବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ମତିରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଯେପରିକି ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇଗଲେ ହେବନି ହେଲା। ଯଦି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ବିକଶିତ ହେବ ତାହେଲେ ଜାଣି ଆମ ଭାରତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତ ଜାତୀୟ ସଂହତି ବିଭିନ୍ନତାର ବିରୋଧୀ ହୋଇନଥାଏ। ତ ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଓ ଅନେକତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ୱ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଂହତିର ମୂଲ୍ୟଧାରା ବା ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବାନି ଯେ ଆମେ ଖାଲି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଲଦି ଦେବା କାହା ଉପରେ ବା ଗୋଟିଏ ଭାଷା ହିଁ କହିବା ଆମ ଦେଶରେ, ଏଇଟା ସବୁ ଆମ ଭାରତରେ ହୁଏନି। ତ ଆମ ଭାରତରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ଭାଷା କହୁ ହେଲେ ବହୁତ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଆମ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଜାତୀୟ ସଂହତିର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହେଲା, କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଜାତୀୟ ସଂହତିକୁ ଆମେ 6 ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ନୈତିକ। ଏଇଟା ହେଉଛି 6 ପ୍ରକାର ଜାତୀୟ ସଂହତି। ତ ଏଇଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଭାରତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭାରତ କେମିତି ଜାତୀୟ ସଂହତି ହୋଇପାରିଲା? ତ ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ ଅଟେ। ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 121 କୋଟି ଲୋକ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଆମ ଦେଶରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? 121 କୋଟି। ଏବେ ତ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଥିଲେ ହେଲା, ଏବେ ତ ବଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଲୋକ, ବହୁତ ଜାତି ଅଛି, ଧର୍ମ ବହୁତ ଅଛି, ବର୍ଣ୍ଣ ବି କଳାଗରା ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭାଷା ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବି ଅଛି, ସବୁ ତାର ହିଁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ହେଲା। ତ ଏପରି ଏକ ବିରାଟ ଦେଶରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସମାନତା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ କେମିତି ଗରିବ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ଅଧା ଜାଗାରେ ଅମିର ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଜାତି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁଥିରେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଉ ହେଲା ଆମ ଦେଶରେ। ତ ଆମ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତ ଦେଇଥାଏ ଯେ 22 ଗୋଟି ଭାଷାଭାଷୀ ଅଛି। କେଉଁଠାରେ? ଆମ ଭାରତରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେଶରେ ରହିଛି ଶତାଧିକ କଥିତ ଭାଷା, ଯେଉଁଟା ଆମେ କଥା ହୋଇଥାଉ ହେଲା ଭାଷାରେ। ତ ସଂବିଧାନରେ ତ ନାହିଁ, କେବଳ 22ଟି ଭାଷା ଅଛି, ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କଥା ହେଉଛୁ ବହୁତ ଅଛି ହେଲା। ତ ଭାରତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର ଲୋକ। ସେମାନଙ୍କ ଚଳଣି ଓ ସଂସ୍କୃତି ଅଲଗା ଅଲଗା। ତ ଭାରତରେ ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିନ୍ନତା। ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବରଫ ଏରିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଠାରେ ଅଲଗା ଲୋକ ଥିବେ। ମରୁଭୂମି ଜାଗା ବି ଅଛି, ସେଠାରେ ଅଲଗା ଲୋକ ଥିବେ। ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ଯେମିତି ଅଞ୍ଚଳ ଜାଣିକି ହେଲା ବହୁତ ଲୋକ ଅଲଗା ଥିବେ। ଯେମିତି ST ମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ କ'ଣ ରହିଥାନ୍ତି? ତ ଯ କରି ଗାଁରେ ରହିଥାନ୍ତି ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଚଳଣି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଛି ମରୁଭୂମି, ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ମରୁଭୂମି ରହିଛି। ପୂର୍ବରେ ରହିଛି ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ, ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି।
उत्तर हिमालय पर्वतमाला अच्छी, दक्षिण पश्चिम पूर्व सीमा को घेरी रही विशालकाय भारत महासागर मध्य अच्छी, अरब सागर बंगोपसागर ये सब अच्छी। तो आम देश में बहुत प्रकार आंचलिक परिवर्तन अच्छी बा आंचलिक भिन्नता अच्छी। तो जॉन स्ट्राचिंग मतरे कौन कही केतेक विदेशी विद्वान कही जे भारत में केबे हेले एकता नथिला एबे मध्य नाही। तो विदेशी मैंने कही जे आमर एकता केबे हो पारिबो नाही कारण आमर सबू जिनिस अलग अलग है। तो तांको मतरे भारत वर्ष में सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक एकता केबे मध्य एक हो पारिबो नाही। तो अपर पक्षरे कहिसंती जे स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद एहीपरि महापुरुष मानक मतरे भारतर सर्वदा एकता ही रही आसीची। तो सनातन धर्म भारतर आत्मा सदृश अटे। वैदिक संस्कृति और सनातन धर्म समस्त भारतीयवासी को एकता सूत्र बांधि रखे बोली स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद कही। तो विशिष्ट ऐतिहासिक विंसेंट स्मिथ कही जे भारत अनेक्य मध्य ऐक्य यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी प्रसिद्ध अटे। एठा रही विभिन्नता मध्य एकता जमीती बहुत फूल को आम गोटे फूलमाला करदेले होता है सेमिति विभिन्नता मध्य आमर बहुत प्रकार धर्मर लोक अच्छा भारत में बहुत जातिर लोक अच्छा बहुत भाषार लोक अच्छा बहुत एमती आदिवासी लोक अच्छा बहुत प्रकार लोक अच्छा कला गोरा लोक भी अच्छा। तो जदि आम सबको मिसईदेवा ताहले आम यहाँ फूल सहित तुलना करिपरिबा आउ जहाँ आम माला सहित तुलना करछुँ आम भारत है। भले मालार आमर कौन अच्छी बहुत प्रकार फूल थाए हेले आम गोटे मालार ही अच्छू। तो जातीय संगति द्वारा एकता रक्षा करा जिबा सहित जनसाधारण मानकर संस्कृतिगत स्वातंत्र्य मध्य अक्षुण्ण रहे। जदि आम देखा आम संस्कृति परंपरा आमको आम संविधान ही देछि हैला आम संस्कृति परंपरा को के छणई पारिबे नाही। तो सांस्कृतिक सामाजिक भिन्नता मध्य अच्छी हेले विभिन्न गोष्ठी मानक गोटे भौगोलिक खंडतारे मध्य बास करिया को पड़ी थाए और सेमाने जातीय परिचय सृष्टि कर धारा बा प्रक्रिया को जातीय संगति कही था। भले से अलग अलग अंचल रही था समस्त आम जातीय संगति बोली कही परिबा। कोई किए रही थाए राजस्थान रे, किए रही थाए ओडिशा रे, किए रही थाए जम्मू काश्मीर रे, किए कन्याकुमारी रही थाए बा तमिलनाडु रही थाए हेले सबे कौन गोटे भारतीय है। तो 1961 मसीह आम देश में गोटे जातीय संगति परिषद होता गठन कर तुम मन रखिब केबे होता जातीय संगति परिषद बोलवा। तो तुम 1961 मसीहा कह जातीय संगति परिषद गठन कर परिषद भारतीय जातीय संगतिर निम्नलिखित उपादान उपर विशेष गुरुत्व दिगला। तो जातीय संगति परिषद कौन कौन निष्पत्ति निगला ता विषय आम जाना। प्रथम एक नागरिकता है आमर गोटे ही नागरिकता रहीटा हूँ भारतीय। आम कौन सी धर्मर हूँ बा जातिर हूँ बा कला गोरा जोटा भी हूँ आम खाली गोटे नागरिक रहीटा हूँ आम गोटे भारतीय। तो विभिन्नता मध्य एकता यहाँ भी है जोटा मुझे गोटे मालार बहुत प्रकार फूल थिले सेटा गोटे माला ही कह। तो आम भारत जिते भी धर्म जाति वर्ण जिते भी अलग अलग थाऊ बा भाषा अलग अलग कही था हेले आम केबे भी भूलबानी जे आम गोटे भारतीय बोली ताको आम विभिन्नता मध्य एकता बोली कही था। तापर देशात्मबोध भाव बा देश प्रति अनुगत्य आम जेकोसी धर्म जाति बा अलग कौन लैंग्वेज भी कही था भाषा ताहले कौन होता है आम गोटे ही देशर लोक अटू। तो विभिन्न संप्रदाय मध्य भातृभाव बा सांप्रदायिकता आम भाई भाई ही रहिबा। तो धर्मनिरपेक्षता धर्मगत स्वाधीनता अधिकार भी आमको देछि आम संविधान आम धर्म को किए छड़ाई पारिबे नहीं है ताको आम धर्मगत स्वाधीनता अधिकार कही था जहाँ आम संविधान देछि। आम सबुतार संविधान आमको समानता अधिकार देछि है धर्म जाति वर्ण जिते भी थो आमको समान दृष्टि ही सब देखिए। तो सामाजिक अर्थनैतिक राजनीतिक न्याय भी आमको समान मिली थाए। भौगोलिक अखंडता मध्य थाए कहीं बहुत अलग अलग अंचल लोक मैंने रही था। जातीय संगतिर सृष्टि तथा भावगत संगति एवं भाषा और परंपरा और स्वतंत्र परिचय सृष्टि करता आमको और नैतिक संगति मध्य थाए।
ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଜାତୀୟ ସଂହତି ପରିଷଦ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳର 7 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର କରିବା ଓ ଦେଶର ସଦ୍ଭାବ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ସଂହତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସଚେତନ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦେଶର ବିଭାଜନ ସମୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ଭାବ ଜନିତ ଆଚରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଭେଦକାରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ଜାତୀୟ କର୍ମସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଗଲା, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ତଥା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତାମାନେ ଆଗଭର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଏଭଳି ଏକ ଉକ୍ତି ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବହୁ ଜାତି ସମ୍ପନ୍ନ, ବହୁ ଧର୍ମ, ବହୁ ଭାଷାଭାଷୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣୟନ ସଭାରେ ସର୍ବସମ୍ମତି ବା ସବେ ଲୋକ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯେତେ ଲୋକ ବି ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ହେଲା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫେସଲା ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସହିତ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପାଳନ କରିବା, ତା ସହିତ ଆମ ଦେଶକୁ କିପରି ଭାବରେ ଏକ କରିବା ତା ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନ ଛାଣି, ତାହା ହେଉଛି ଭଲ। ତ ଏଇଟା ସବୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଆମେ କୌଣସି ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଜାତି କିଛି ନ ଦେଖିକି ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ବେଲେ କେମିତି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭାତୃଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିପରି ଭାବରେ ହେବ ସେଇଟା ଆମ ଭାରତ ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କିପରି ବଜାୟ ରହିବ ତାହା ସରକାର ସବୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ, ଅଧିକାର ଦେଇଥାଏ। ତ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଇନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଉଛି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ବା ଭାରତର ନାଗରିକମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ଜାତୀୟର ପ୍ରତୀକ ଯଥା ଯେମିତି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ବା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର। ତ ସର୍ବାନ୍ତକରଣର ଧର୍ମଗତ ସଦ୍ଭାବ यानी ସର୍ବଧର୍ମ ସମଭାବ यानी ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ ଓ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ଆଚରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଜାଣି ଆମ ଭାରତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ଐକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦଳଗତ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେବା କଥା। ତ ଆମର ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା କିପରି ହେବ ବା ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏକ ମିଳିମିଶି କରି ଭାରତକୁ ଏକ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 31 ତାରିଖ ଦିନଟିକୁ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମୁଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 3 ଗୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ ବା 3 ଗୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ଓ ସର୍ବଧର୍ମେ ସମଭାବ। ତ ସର୍ବଧର୍ମ ସମଭାବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁ ଧର୍ମ କିପରି ଭାବରେ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବେ ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମଭାବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାର ମାନେ ହେଉଛି ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଆମ ସରକାର ବା ଆମ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଯିଏ ବି ହଉ କେମିତି ସବୁକୁ ବା ଯେତେ ବି ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ସବୁକୁ ସମାନ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବା ସବୁକୁ କିପରି ଭାବରେ ସମାନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଜାଣିବା ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ। ତ ଯେମିତି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ଓ ସର୍ବଧର୍ମ ସହଭାବ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ତ ଏହି ନୀତିକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ହେଲା ବା ପ୍ରକଥନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ଭାରତକୁ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ ଏଠିରେ ସବେ ରହିପାରିବେ ହେଲା।
बेले सबु धर्म लोक आम भारत में रही पारि। आम भारतर कौन भी गोटे धर्म नहीं, से आम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोली कही था। तो आम देशर प्रचलित धर्मनिरपेक्षता कहले बुझाए जे सबु धर्म प्रति सहनशील प्रदर्शन करवा। तो सबु धर्मर लोक समान सुविधा जगै देवा और समस्त धर्म को समान किपरि भाव रक्षा करवा ता सब लिखा बा आईन रे समान न्याय देवा है। तो परस्पर धर्म प्रति किपरि भाव आम भातृभाव मन करवा बा सम्मान प्रदर्शन करवा गोटे धर्म आ गोटे धर्म को सेटा सब लिखाई आम संविधान रे। तापर आम देश में प्रचलित धर्मनिरपेक्षता संपर्क में आम केतक आस्थिसूचक व्यवस्था विषय जाना। तो आम राष्ट्र रे कौन से निर्दिष्ट धर्म पर प्रतिष्ठित नुहे। तो आम जहाँ देश कहूँ आम, तो आम देश में कौन से गोटे धर्म नहीं है बा आम राष्ट्र धर्म नहीं। तो आमर कौन सी राष्ट्र धर्म नहीं। तो धर्म एक व्यक्तिगत व्यापार होता है। तो प्रत्येक व्यक्तिर धर्मगत और उपासनागत स्वाधीन रही जार धर्म को सी मानी थाए है किए क्या जोर जबरदस्ती करार ना। तो सबु धर्म समान। तो भारतर संविधान आंदोलन थिला जे एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन हेउ, कारण ए सबु धर्म लोक भाग नेतिले और देशपाई प्राण बलि देथिले। से संविधान धारा 14, 15, 16, 25 रु 28, 29 रु 30 रे लिखा होइछि जे भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रूपे परिचालित करने उद्दिष्ट हेबे सरकार बा बाध्य हेबे सरकार जे सबु धर्मर लोक समान भाव में देखिए बा सुप्रीमकोर्ट हो बा उच्च न्यायालय हो। तो विगत 60 वर्ष मध्य आम समस्त धर्मगत सद्भाव प्रतिष्ठा करने सहित देश किपरि भाव में शांति हेब, मैत्री हेब, जातीय संगति प्रतिष्ठा करेब ता आम सफल होइछुं। तापर सामाजिक न्याय विषय जानिबा। तो देश में सामाजिक न्याय प्रतिष्ठा करने लगी आम संविधान प्रतिश्रुतिबद्ध अटे। तो एक कथा मध्य स्पष्ट भाव में जानिबा दरकार जे आम संविधान रे प्रस्तावना लिखाई जे आम सामाजिक अन्याय, वैषम्य और भेदभाव जो जातीय संगति बाधा प्राप्त होता है। आम जो गोटे जाति को घृणा कर गोटे धर्म बा गोटे भाषा को घृणा कर कौन होता है आम जातीय संगति को बाधा प्राप्त होता है बा आम देश भाग होबार लगी थाए। तेणु सामाजिक न्याय प्रदान पाई आम संविधान रे व्यवस्था रही जे समानतार अधिकार है। गोटे है समानता अधिकार आ गोटे है स्वाधीनता अधिकार। एटा आम भातृभाव विषय जाना कहीं जदि सबु धर्म को समान भाव में देखिए बा आईन रे जोटा लिखा अच्छी सब को मानिकी चलिए बा सबको धर्म न देकी सब केमी भारतीय हिपाशा आमको न्याय मिल पार बा समस्त को समान भाव में न्याय मिलवा दरकार धर्म आकार नहीं। तो आमको स्वाधीनता भी दिखाई सेमती बा जार धर्म को से ही है पूजा पाठ जोटा विधि करार अच्छी जहाँ धर्म जमीती जाए सेमती ही करेंगे। एतद व्यतीत आम समाज दुर्बल श्रेणी व्यक्ति मैंने अच्छा जमी अनुसूचित जाति, जनजाति, शिशु, महिला एमानंकर किपरि विकास हो पार ताहा संविधान स्वतंत्रता व्यवस्था कराई। कहीं शिशु श्रमिक प्रथा उच्छेद कराई और महिला मान को किपरि भाव निर्यातना न हेब तार भी सुरक्षा मिली। कहीं समस्त को आमको सामान करार अच्छी। तो अर्थनैतिक दुर्बल श्रेणी व्यक्ति मैंने मागण आईन सहायता पाई। तो श्रमिक मान उचित पारिश्रमिक व्यवस्था किपरि करिहेब बा अनग्रसर वर्ग लोक मान किपरि विकास हो पार और स्वतंत्र अनुदान प्रदान व्यवस्था गुड़िक किपरि भाव में सामाजिक न्याय बा समस्त को समान हिपाशा न्याय प्रतिष्ठा करि से विषय आम जातीय संगतिर सुरक्षा विषय जानिपा। तापर अर्थनैतिक विकास भी अच्छी। तो जेकोसी राष्ट्र समस्त नागरिकों आर्थिक अवस्था स्वच्छल जानी जातीय संगति सुदृढ़ हो पार। जदि गोटे लोक पाखे बहुत पैसा अच्छे आ गोटे लोक पाखे खाइबाकू पैसा नहीं किसी किणवाई है तो सेटा कौन आम सामान होगा कौन आम समानता अच्छी तार नहीं। तो जमीती भारत पर एक बृहत्काय राष्ट्र समस्त अंचल सबु नागरिक मानकर समस्त आर्थिक विकास सामूहिक विकास किपरि भाव में हो पार सरकार चेष्टा करथाए। विशेषकर इंग्रेज शासन समय आमर आर्थिक मेरुदंड भांगी जाइथिला
ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତରେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଛି। ତ କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳକାରଖାନାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସଚଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଦେଶରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ଭାରତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଛି। ସମାଜର ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଓ ମହିଳାମାନେ କିପରି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ତାହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆୟ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ରାସନ ଯେମିତି ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବା ମହିଳାମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ତା ବିଷୟରେ। ତ ଯାହାକି ଆମ ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ସଂହତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। କିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସରକାର ବହୁତ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପଥରେ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିପନ୍ନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ହେଇକି ରହିପାରିବା ବା ଗୋଟିଏ ହେଇକି ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତ ବହିଃଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ବା ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା। ତ ଭାରତର ନିରାପତ୍ତା ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି, ଆମ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବା ଧର୍ମ ଜାତି ନାଁରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଲଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତ ସୀମାରେଖା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାରଣରୁ ଭାରତ ସହିତ ଏହି ଦୁଇଟି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦାବେଳେ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଅଛି। ତ ଫଳରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତ କାହିଁକି ନା ଆମ ଭାରତରେ ଶାନ୍ତି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବେଲେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସଦାବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଲଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥାବାଦ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥାବାଦର ଭୟଙ୍କରତା କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ବହୁ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ନିରାପତ୍ତା ଓ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି। ତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ସୀମାପାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଫଳରେ ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ବିପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କିପରି ଘଟିଥାଏ। ତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତି ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ତିକ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଜାତୀୟ ସଂହତି ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥାଏ ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ବିଭୀଷିକା ବା ଉତ୍ଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଗୁଁ ସମାଜରେ ଏକ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ବା ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାମୂହିକ ବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତ ବେଳେବେଳେ ଧର୍ମକୁ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତି କିଛି ଲୋକ। ତ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧରେ ବିନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କହିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ଜାତି ନାମରେ ବା ଗୋଟିଏ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଆମେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କହିଥାଉ। ଫଳରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଓ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଓ ଜାତୀୟ ଏକତା ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ତାମିଲନାଡୁ କ'ଣ କହିଥାଏ, ଆମ ହିନ୍ଦୀକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅଲଗା କରିବ ସେ ଭାବରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେ ଖାଲି ତାମିଲନାଡୁ ବିଷୟରେ ହିଁ ଭାବିଥାଏ, ଯେଉଁଟା ସରକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା। ତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ତାମିଲନାଡୁ ଚାହୁଁନି ଯେ ସେ ହିନ୍ଦୀ ତା ବିଷୟରେ ଥପାଯାଉ, ସେ କହୁଛି ହିନ୍ଦୀକୁ ଥପାଯାଉଛି ବୋଲି ହେଲା। କାହିଁକି ନା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଅଛି। ତ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଭାଷା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ବହୁତ ଭାଷା ପଢ଼ିପାରିବାନି। ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଓ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଥିଲେ ହିଁ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବା। ତ ସେଇଟାକୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ପଲିଟିକ୍ସ କରାଯାଏ ଆଉ। ତ ବେଲେ ବେଲେ କେତେକ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆନ୍ଦୋଳନର ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଜାତୀୟ ସଂହତିର ବିରୋଧୀ ଅଟେ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି। ତ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଉଚ୍ଚନୀଚ ଜାତିଭେଦ ଭାରତର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥାଏ।
फल समाज में बहुर अस्थिरता वृद्धि पाई थाए एवं जातीय संहति बाधाप्राप्त सृष्टि होता है। तो भारत में जातीय संहतिर सुरक्षा आवश्यक पदक्षेप गुड़िक विषय जाना। तो भारत में जातीय संहतिर किपरि भाव सुरक्षा हो पार तार आवश्यक पदक्षेप गुड़िक निम्न आम जाना। तापरे समग्र देश एक सुदृढ़ तथा स्थिर और स्वच्छ शासन व्यवस्था रहिले ही आम देशर एक अक्षुण्ण रहिब। तो एक स्थिर सरकार ही प्रगति सूचक बा संस्कारमूलक पदक्षेप नहीं पारिब। तो लोक मानकर असुविधा अभाव को विशेष ध्यान दे सरकार जदि नीति निर्धारण करिब ता ही भल हो पारिब आम देश पई। तो एक दृढ़ मनोबल और राजनीतिक इच्छा शक्ति थिबा सुदृढ़ स्थिर सरकार ही बाह्य शत्रु आक्रमण को विरोध करि पारिब और अभ्यंतरीण विशृंखला को मुकाबिला करि पारिब बा तार प्रतिरोध करि पारिब। तो आर्थिक स्वच्छता एवं अर्थनैतिक विकास विषय जानिबा। तो आर्थिक स्वच्छता थिबा कथा और सुस्थता देश को अधिक सबल करिथाए और उन्नत और विकसित करिथाए एवं अर्थनैतिक तथा सामाजिक वैषम्य को दूर करिथाए। तो फल दारिद्र्य लोप पाई थाए और जातीय संहति सुरक्षित रही थाए। तापर सांप्रदायिक सहयोग और सहनशीलता मनोभाव भी रखा कथा। तो केवल आईन माध्यम सांप्रदायिकतार विभीषिका को स्थायी भाव रखा जाई परिबो नहीं। एथिपाई आवश्यक संप्रदाय मानक मध्यरे सहयोग करिबा और सहनशीलता मनोभाव सृष्टि करिबा दरकार। तो धर्मगत संकीर्णता देश को सामाजिक सचेतनता माध्यम किपरि भाव दूर करि परिबो से विषय चेष्टा करिया कथा। व्यक्तिर उपासना और धर्मगत स्वाधीनतार सुरक्षा निहाती आवश्यक। तो सेतिपरि जातिगत भेदभाव किपरि विलोप हो पारिबो ता सरकार बिल्कुल पदक्षेप नेवा दरकार हैला। तापर गणतंत्र मूल्यबोध विषय। तो गणतांत्रिक मूल्यबोध द्वारा समानता बढ़ी थाए, सामाजिक न्याय होता है और स्वाधीन मनोभाव प्रसार घटी थाए। तो जातीय ऐक्य बा संगति अधिक उन्नत और विकसित होगा दरकार। तापर उन्नत मान शिक्षा व्यवस्था देवा कथा। तो प्रयोगात्मक ज्ञान विकास देवा कथा। शिक्षा माध्यम नैतिक कर्तव्य बोध सृष्टि करने दरकार। पाठ्यक्रम आधुनिकीकरण करने दरकार तथा देशात्मबोध जागृतकारी पाठ्यक्रम प्रचलन करने दरकार। वृत्तिभित्तिक शिक्षादान व्यवस्था कार्यकारी करागले देशर प्रगति ऐक्य बा देश आमर एक रही पारिब और विकास करि पारिब। तापरे सांस्कृतिक संहति भी जरूरी। तो यह माध्यम जातीय संहति वृद्धि पाई थाए और विभिन्न प्रकार जातीय तथा अंतर्जातीय बा अंतरराज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन होगा कथा। तो जातीय स्तर में आंचलिक संस्कृति को यथोचित परिचय मिलिले संस्कृतिगत भेदभाव विलुप्त हो पारिब और जातीय संहति अधिक सुदृढ़ हो पारिब। तापर निर्वाचन व्यवस्था जेमिति निर्वाचन रे अबाध होगा कथा, मुक्त और निरपेक्ष हेले जानी जाति भित्तिक भोट बैंक व्यवस्थार दुर्गुण ह्रास पाइब और जातीय संहति उन्नति होब बा लोक मानक भी सचेतनता करने दरकार कि जाति को न देखी किपरि भाव डेवलपमेंट अच्छी ताको देखिकी ही भोट देवा कथा, जाति को देखिकी भोट न देवा कथा है। तापर सुस्थ राजनीतिक परंपरा विषय जानिबा। तो एटा जदि अनुसूचित हेले सुस्थ राजनीतिक परंपरा जनमत सृष्टि हो पारिब और सरकार स्थिरता आसी पारिब। एहार फलस्वरूप सुशासन प्रतिष्ठित होता है और सेथिपाई आवश्यक राजनीतिक दल रे स्थिरता रहिबा दरकार और दलीय नेतृत्व स्वच्छता रहिबा दरकार एवं चरित्रवता तथा उन्नत राजनीतिक मूल्यबोध जहाँ जातीय संहति परिपूरक होगा दरकार। सर्वशेष रही देश प्रेम भाव। तो आमको सबू जदि छाणीदेले आम देशभक्ति केवे जीवन कथा है। तो आम देश प्रेम करने कथा। सबू नागरिकर कर्तव्य रही जे आम देश को किपरि भाव भल पाइबा है। तो देश प्रेम अनुप्रेरित व्यक्ति देशर एकता और अखंडता रक्षा कर समर्थ होता है। तो उन्नत मानर शिक्षा देवा और आध्यात्मिक चिंताधारा माध्यम देश प्रेम भाव किपरि भाव जागृत कर विषय नागरिक मान और सरकार ध्यान देवा कथा। तापर आम उपसंहार विषय जानिबा। तो भारत पर एक बहु भाषाभाषी अंचल बहु धर्म बहु जाति विशिष्ट राष्ट्र जातीय संहतिर आवश्यकता निहाती जरूरी अटे। तो आईनगत श्रृंखला माध्यम जातीय संहति हासिल करा जाई परिबो नहीं।
एथिपाई जरूरी हेब गणतांत्रिक पद्धतिर प्रचलन करिबा। तो बलपूर्वक जातीय एकता बा जातीय संहतिर विकास असंभव होता है। तो सेथिपाई आवश्यक होइछि भावात्मक एकता और सुदृढ़ मनोबल। ए देश मोर और मो निज देश पाई मोर कर्तव्य रही एटा आम समस्तक बा सबु नागरिकों पाखरे थिबा कथा। कहीं ना आम देश मोर एटा सबठारे थिबा कथा। तो ए प्रकार भाव विहलता मनरे न आसिले भारतर भिन्नता मध्यरे एकता किपरि भावरे बा केबे मध्य सक्सेस होई परिबो नाही। तो जातीय संगति बजाय रखिबा पई एक दुरूह और कष्टसाध्य व्यापार होइथाय। तो यार स्थायी समाधान निहाती जरूरी किंतु ता समय सापेक्ष होइथाय। तो जदि हमको विभिन्नता मध्य एकता सृष्टि करिवार अछि ताहेले जाने आम देश गोटे ही रही परिबो। यार स्थायी समाधान करिबा निहाती जरूरी किंतु ता समय आसिले ही होई परिबो। तो व्यक्ति चरित्र परिवर्तन न हेले भारतर जातीय संगतिर गठन विकास अपूरणीय रही परिबो। सेथिपाई आमे समस्ते आगामी पीढ़ी निकटरे उत्तरदायी रहिबा दरकार। किपरि भाबरे आम पीढ़ी मानक आमे गोटे भारतीय इतिहासरे आमे रखि परिबा। जाति धर्म वर्ण लिंग किछि को न देखि आमे किपरि भाबरे समस्तଙ୍କୁ समान न्याय देबा बा समस्तଙ୍କୁ समान भाबरे अधिकार देबा बा आमे भाबिबा ता विषय आमे भाबिबा कथा। तो यह होछि भारतर जातीय संगति विषय रे। तो आम भारत किपरि भाबरे एकता रही परिबा से विषय एटा तमे सब जानिगल। तो जदि एही भिडियोटी तुमको भल लागि थाए तेबे तुम सांग मानक सहित जो माने तुम सहित पढुछंती तांको सहित शेयर करदेव और तुम जदि सब्सक्राइब मध्य करिना हो ताले सब्सक्राइब मध्य करिदेव। धन्यवाद।